নমস্কাৰ সকলোকে সোণোৱাল গোছাৰী অটোনমাস কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা এখন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিছ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পঢ়াৰ লগত খুবেই জড়িত আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত দিছে যিসকল সোণোৱাল গোছাৰী কমিউনিটিৰ আমাৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকৰ খুবেই ভাল যে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে যদি বিভিন্ন কোৰ্ছসমূহ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া খুব এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আৰু ডিটেইলছ মই গোটেই ভিডিঅ'টোত কম চাই লওক কোনো স্কিপ নকৰাকৈ this online application are invited from the Soonowal Gosari community eligible intending candidates for admission into various courses of selected institutions sponsored by Soonowal Gosari Autonomous Council Dibrugarh. Intending candidate may apply through the link given in the website www.skaceducation.in. As per the following course eligibilities and schedules at this online application open 15 July 2024 and last date is online close application closing date 30 July 2024. Date of counseling /interview 3 August 2024 onwards. Course wise ya DC 3 August pasor পৰা হ'ব আৰু course কি কি চাই লওক আৰু আপোনাৰ qualification কি কি লাগিব আপুনি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এটা আৰু DC BSc nursing এটা আপোনাৰ 4 years and qualification this 10+2 science stream candidate have to qualify the CEE of SSUHS Simanto Sankardev University Health and Science this tarponi jitu entrance hoy hetu qualify hobo lebo general nursing this amar jitu GNM midwifery this 3 years aru ekhini apun lagibo 10+2 higher secondary hobo lebo aru qualifying hobo lebo CEE of SSUH this next apna ANM khetor dise je apna 2 years aru ekhita apnalokor 10+2 any stream with 45% ton thakibo lebo B Pharma khetor dise 10+2 aru apnar jitu CEE of SSUHS jitu apnar entrance student tar qualify hobo lebo DC D Pharma khetor dise 10+2 aru entrance apnalokor clear hote hobo lebo dise paramedical diploma in medical laboratory technology 2 years ekintu apnar 10+2 logote apnar entrance clear hoy paramedical diploma in radio imaging technology dise ekintu 10+ apnar 2 years 10+2 paramedical diploma in the dialysis technology 2 years next is apnalokor bachelor of medical laboratory technology 3 years 10+2 with apnalokor entrance qualification qualify hobo lebo logote with dise PCB 45% bachelor of dialysis technology 3 years bachelor of dise physiotherapy 4 years bachelor of the radiography and advanced imaging technology 3 years bachelor of operation theater technology 3 years dise bachelor of the critical and intensive care technology 3 years dise BTech in civil engineering 4 years 10+2 science stream with the PCM 45% BTech in the mechanical engineering 4 years 10+2 with PCM 45% BTech in computer science and engineering 4 years 10+2 apnalo PCM with this PCM 50% BSc in the forensic science 3 years this logote PCB 50% bachelor of computer application 3 years 10+2 with 50% bachelor of business administration 3 years 10+2 any stream with 40% bachelor of hotel management and catering technology 4 years 10+2 any stream with 40% master of social work MSW 2 years graduate any stream 45% master of business administration 2 years graduate any stream with 50% master of business administration in healthcare management 2 years graduate in any stream with 50% master of computer application 2 years BCA with 50% দিছে গতিকে যি হলো এহম কোৱালিফিকেশন আছে আপোনালোকে যদি আইহেমু কোর্স
কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক যদি এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা আছে আমি এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি দিম আপোনালোকক আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল আৰু 30 তাৰিখ লাষ্ট ডেট গতিকে আপোনাৰ যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আছে সোণাল কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু প্ৰথমবাৰ যদি আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ছাবস্ক্ৰাইব আৰু এটা লাইক কৰি দিব থ্যাংক ইউ